तमे पारिबो बोली तो मु तुमको कहूची कारण तमे दुहिता दुई कूल को हिता तमे कौन कूल रक्षा करि परिबनी गोटिए बुड़ी जाउथिबा संसार को तमे कौन एतिकी करि परिबनी तमे कौन तमर से भौणी मुहरे कुहाई परिबनी पिता स्वर्ग पिता धर्म कुह संगीता कुह प्रसाद तोरे तो कहले मु से परीक्षा देई पारिबेने तमे पारिबो तमकु मो राण प्रशांतर राण तमकु आम भल पाइबार राण कहीं मो पार्टी तमे बहुत कर दउछ कहीं मते गुरु दायित्व मुंडरे लदी दउछ कारण तमे दुहिता दुई कूल को हिता तमे कौन कूल रक्षा करि परिबनी तमे केवल श्रवण भाई को घर कथा तमे चिंता करूछ तम घर तम बापा तम बो अभिनय जते बेले करबा को आसीछ तमे सबु अभिनय करिबो बोली मोर विश्वास से विश्वास जते बेले मो ऊपर अछि से विश्वास जते बेले मो ऊपर तमे लदी देइछ मु श्रवण भाई कर मिच स्त्री हवा को राजी सतो स्वामी आई मो मतरे टपे सिंदूर देई पारिबा मिच स्वामी आई तमे कोन मते बधु वेशरे सजाई देई पारिबने मु पारिबी संगीता मु पारिबी आसो मु तुमको बधु वेशरे सजाई देबी अरे कौन करुच आस यार मोर टाइम हो गलानी पूरा माई भी ता काम करुची अरे तू कौन ड्यूटी बाहर लुण कि हाँ तोर कौन है आज तोर जन्मदिन तो हाँ से कथा रोजी मन रखी घर को बो ही आसिलानी तार निश्चय सब कथा मने थिबो कौन कहवा कथा सीधा कह अजथार विरक्त करना बहुत पाई निश्चय केक आनी थिबो अरे कौन आनी थिबो कौन न आनी थिबो से कथा तोर जानिबा कोन दरकार अछि काम जा से कौन
କଥା କଣ କି ବାପା, ଆଜି ହଉଛି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ। ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ଆଣିଛି। ନେ ବାପା ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେ ନେ। तो आतुर मु खीरी खाई तते केस कहले से खीरी आनु अलक्षणी मो स्त्री रा सिरी देखि पारुनी मो पई नेला खीरी खायो कोळेला काहे केते जोर बाटे करछो आकु ए घरु के आसियो कहले हां सकाळ सकाळ मूड खराब करसाले अरे ये ठीक है आसी ए तू ठीक है आसु एठी तोर काम कोन अरे जन्मदिन पई मो पई आनथला खीरी खाइया पे खीरी तुम पई आनथिला तू कोन जानिनु मु आसीबा दिनु से तो हाथ किछि खा देरे बोले काहे के आसिलु आठके ए काउरोजी ता सहित बकर बकर सकाळ टाकु नष्ट करनी बरं मते दियो कोन आनछ खाइया को मु खाइ दे कफी आसीबी हां हेटी मु तम पई बर्थडे केक आनी छी गांगुराम स्वीट्स देखो ना टेस्ट कर देखो केमती हेची दी थले पूरा उज्जवल रे खीरी गुड़ा को ढाली कोन ए घर को अपरिष्कार कर छुबे सफा करबे कोन चालीबा को बळ पाउनी सफा कर तक शीघ्र सफा कर अरे ताकू कोन गोटिए गोइठा काटिबा आउ दी चारटा गोइठा पका आउ दु चारटा अबे सुनो रे थाना टिके बुली आसे मैं तुम आकाश रे उड़ेइबी हां हमें आज शिमला जीवा तमरी पई खास मु 15 दिन छुट्टी नै छी सतरे कल थाना रो बुली के आसे तापर कथा बात हो ठीक अछि जाओ शीघ्र फेरी आसीबो बाय हो सुनो आज होची मो स्वामी को जन्मदिन अभिनंदन जनाय पई ताकर अनेक गेस्ट ठीक आसीबे ता पूर्व मु तमको चेताई दोची तमे दुई जण बुढ़ा बुढ़ी जेमिति से जागा पर को केबे भी न जाओ केबे तुम्हारे तमे खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां हर घड़ी करे रखवाली पत्ती डाली डाली समझे बागवां बागवां रूप है बागवां घुरी जाउथाए बही संसार भितरे घर करिथिले पत्थर पड़िले सोई सही पारुनी
ବିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ବିଷ ଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ଶାନ୍ତି? ଆମ ଶବ ମଶାଣିକି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଶାଣି ବଦଳରେ ଆମ ଶବକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ, ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ବିଷ ଖାଇ ମରିଗଲେ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଜଳି ଜଳି ମରିବା? ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ମତେ ମାଡ଼ କହିଲା। ମାରୁ ଶାନ୍ତି, ତମେ ସେମିତି ପିଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ। 10 ମାସ ପେଟରେ ରଖି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲ, 3 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଲ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସହିଛ, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଟିକ ସହିପାରିବନି? ସେଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ହେତୁଡ଼ି ଘରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଟା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତମେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲ। କେତେବେଳେ ଯେ ଚେତା ଫେରିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ସିଏ ମତେ ଶାନ୍ତି, ବର୍ଷକରେ ହବା ଯାଏ ତା ପାଟି ଫିଟୁ ନଥିଲା। କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ବୁଝିଛି, କେତେ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସୋମବାର ଉପବାସ କରୁଛି। ହେଲେ ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ମତେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା। ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି, ଏ କେଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋ ଉପନ୍ୟାସର ମା ଚରିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ତମରି ପରି ସବୁ ସହୁଛି, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି। ପଚାରିଲେ କହୁଛି, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ମତେ କହିବେନି ତ କହିବେ କାହାକୁ? ଆଉ ସେ ମାଟି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମନକୁ ମନ ଗପି ଚାଲିଛି। ତୁ ସବୁ ସହିଯା, ଅଭିଶାପ ଦେନି। ହଁ ଶାନ୍ତି, ମୋର ସେଇ ମା ଚରିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଗୋଟାଏ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସେ କହୁଛି, ହେ ମାନେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ, କାହାକୁ କିଛି କୁହନା। ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ବଳେ ବଳେ ସେମାନେ ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ତମେ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କଥା କହୁଛ ନା ନିଜ କଥା କହୁଛ? जिन बिरवों को हमने दिखाई। ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ସବୁଥିରେ ମଣିଷର କଥା ଥାଏ ଶାନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଖି ଲୁହରେ କାହାଣୀର ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ କାହାଣୀ ପଢେ ଶାନ୍ତି। କାହାଣୀ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥାଏ
ता जीवन कोठी अछि ता संसार केमिति रूप लेछि तमे कहानी खोजुछ ना निज कथा कही कांदी कांदी निज मन को बुझाउछ तमे भी कांद शांति तमे भी कांद केवल कांदीबा पाई मु तुमको एठी रहिबाकू कहूछि कारण कारण तुमको कांदीबा पाई आउ कोठी भलो जागा मिलिबनी तमे न कांदिले तम भौणी लक्ष्मी भिणे जगन्नाथ महापात्रंक परी तमे भी दिने अंधुणी हे जीव शांति तमे भी दिने अंधुणी हे जीव भलो होता मु जदी अंधुणी हे जांदी सबुटारे भलो होत किछि देखि बार दिन मो भौणी लक्ष्मी परी मु भी अंधुणी हे जांदी नहीं शांति नहीं नहीं आखि देखिबा पाई हेछि कांदीबा पाई हेछि जीवनर एते बड़ अंग को हरई देले तुमे जीवन हारी देलो बेली भाबिबा को पड़िबो ए जीवन कोन आउ जीवन हे के अछि मरिबा जाय जीवन अछि शांति मरिबा जाय जीवन अछि आमर पछे के पुनर्जन्म न हो ये जन्म रे मैं जीवन को भलो भावरे चिन्हिबा जीवन को कांधरे बहुथिबा बेले से आम पाखरे चिन्हा बो बाटरे चालू चालू कुआड़े जे चली जीवे तार किसी खबर नथिला सेथिपाई तते ठिके देखिबाकू आसिलो बो अरे पगड़ा अरे प्रसाद अरे तू एमिति कोन कहउछु तू घर छाड़ी चली बोली कि तू कोन तो मां को बोली जीबो बो अरे मां बोल सबु परे भी मु तोरी मां मार पड़ तो कानीटा सबु बड़े तम मनक पाई डहळ विकळ होउची रे अरे गोटिए बसिना मो पड़ तो कानी रे मुह पचिलानी अरे अरे तू कोन मो पड़ तो कानी रे मुह पचिबुनी ताको कुह शांति सेठू चली जाऊ तारो ए घरे किछि अधिकार नहीं तमे समिति कोनी तमे तमे मो पुओ को मो पाखरु छड़ेई नियनी तमे मो पुओ मत छाड़ी के कुआडे जीवनी से ताको कुह शांति तार एठी के आसीबा किछि दरकार नहीं ताको कुह हम ताठारु मोरी जाई आपण समिति कोंतुनी बापा आपण बंची रुहंतु आपण बंची रहिले मु चित्कार करी कहबी एबे भी मो बापा अछंती ताकू चली जीवा को कुह शांति ताकू चली जीवा को कुह एमिति परिवेश भितरे ताकू गोटाए मुहूर्त भी एठी रखना अरे सीए परा मोर गोटाए भलो पुओ मो भलो पुओटा खराब हेई जीवो परा मो भलो पुओटा खराब हेई जीवो खराब हेई जीवन जीवन केमिति जीवन तमे पुलिया ठीक है कष्ट और पुलिया कष्ट की मारे ताको तो किछि कहनी
जानी रे माँ ताकू आउ तो किसी कहनी ता बापा ना ताको 12 कथा कहिकी गलेनी 12 कथा कहिकी चुप कर तू कथाटा मु ताको पचारुची मते पचारिबा पूर्वरु तमे आग तम निजको पचार तमे को अधिकार रे घरे अछ कौन को अधिकार ने को अधिकार मो अधिकार कौन तमे जानिलो मो अधिकार भी ठीक से या एबे तमे जोठी ठिया ही कथा होछ सेटा मो अधिकार ए बापा बापा रे मो कथा माने तू टिके पार्टीटा बंद कर पागला अरे तू टिके पार्टीटा बंद कर मो अधिकार को जदी तमे नहीं चलु थाओ केवल मो बापा बों को पई तमने तमे मते टिके धमक देला कोसिछ अधिकार रो कथा कहूची तमरे राजा रानी रूपर कथा तम जेजे केबे जमीदार थिले जमीदार तो नुह जागीरदार इंग्रेज मानक गोलाम करी आम कथा तांको आगरे कही निमक हराम काम करुथिबारु इंग्रेज माने तांको जागीर देइथिले आ गला बेले लिखि दे जाइथिले निमक हराम जागीरदार तमे होउछ सेही वंशर छुआ तमे मते सटर करूछ बरजी बरसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई हे तू मो स्त्री उपरु हाथ उठे देलु चुप रे हे के सुनो ए बुढ़ी ताकू मते डकाई मते एठी मार खोउची ये बूढ़ी कथा रे पड़ी तू बूढ़ी कथा रे पड़ी तू मो स्त्री उपरु हाथ दे हां पहिला कोना सानो भाई रुंद भाई बहुत हो गला तू मु होचे घर सानो बोहू माने तो जा मु बहुत बड़ अग्नि परीक्षा दबाक जाउची सेति पई मु आपनकर प्रथमे आशीर्वाद नबाक एठी आसीଥିଲି किंतु एठी आसी देखुची मो परीक्षाटा प्रथमे मु एठू आरंभ करिबी देखुछ तम सानो बहिनी रो साहस को देखुछ हां मु तो ता साहस को देखिबी तमे एबे तम भाई रो साहस को देखो प्रसाद तमे भी आसी पारो तम बापा मां को दायित्व मो ऊपर छाड़ी दियो मु आसुची बो मु आसे कि न आसे एणी कि तम मानक खबर ए संगीता बुझिबो मु आसुची भाई बड़ भाई बोली सम्मान दउची देई आसुची मु अनुरोध करूची तमर सान भाई सहित केबे टक्कर दबाकू चेष्टा करिबनी आज जाए ए हाथ केबे तम ऊपर उठिनी आउ जो दिन ए हाथ तम ऊपर उठिबो तमर राजा रानी सहधर्मिणी की विधवा हबाकू पड़िबो ऑल राइट तुम दी जन को चैलेंज को मु एक्सेप्ट कली कहीं कि ना मो नायक नुहे खलनायक आपण भीतर को चलंतु आपण से मोर अनेक कथा अछि चल भूली जाइछु मो हौची तो बड़ भौणी तू भी भूली जाउछु तू जो भाड़ी रो पररा मु सही भाड़ी रो बिलाई इला तू काई मजिया घर को आसीछु बापा आपण तो झियर कन्यादान करि परिलेनी एथरा झियर बहु पणिया आ घर कोना देखिनिया देखो देखो बापा आसीची मो जा हबकू हां मो सत चालास दबकू भी आसीची अलो या भीतर तू से टोका को बाई सालणु ए सुन
ମୁଁ ହଉଛି ରଜି ମଙ୍ଗରାଜ ରଜି ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ଉଠାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଘିଅର ଗୋଟେ ବାସ୍ନାଟା ପାଉ, ଘିଅର ସ୍ୱାଦଟା ଜାଣିପାରୁ। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବିଲ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ। ମୁଁ ହଉଛି ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ସାନ ବୋହୂ। ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂକଳିତ କରିନିଅ। କଣ ହେଲା? ତୁ ଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲୁ। ମୋରି ବିଲେଇ ପୁଣି ମତେ ମିଆଉ। ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ। ବାପା ଚିଆଇ ଶୁଣୁଛୁ କଣ? କଣ କରିବି? ଧର ତାକୁ। ଧରିବି। ମୁଁ ତା ବେକଟାକୁ ଆଜି କଚିଆ ଭଳିଆ ମୋଡ଼ି ଦେବି। ଓହୋ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତା କଥା ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା? ଏବେ ଖେଳ। ସିଏ ତତେ ପିଲାଦିନେ ଜହ୍ନ ଦେଖଉଥିଲା, ତାରା ଦେଖଉଥିଲା, ସଜନା ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ ଦେଖଉଥିଲା। ଏବେ ସିଏ ତତେ ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଇବଲ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜହ୍ନ ଦେଖେଇବ କି ନିଜେ ଦେଖିବ ସେଇଟା ସିଏ ଏବେଠୁ ଭାବି ନଉ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୁଁ କିଛି କରୁନି। is the villain. ଯାହା କରୁଛି ଏ ରାତି କରୁଛି। ଭାଇ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଭୋକିଲା ରାତି, ରାତି ବଢୁଛି। ରାତି ବଢିବା ସହିତ ଦେହର ତାତି ବି ବଢୁଛି। ଭାଇ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ଯାଏ ତୁ ମତେ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କ୍ଷୀରି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କଥା ମିଠା ଜାମୁ କୋଳି ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ମିଠା ହେ। ପାଣି ଭିତରୁ କୁମ୍ଭୀରଟା ସେ କଲିଜାର ବାସ୍ନା ପାଇଲା। ଠିକ ସେମିତି ମିଠା କ୍ଷୀରି ଏଣ୍ଡୁରିକୁ ସେ ମିଠା କଲିଜା ଆଉ ତା ସହିତ ତୋ ଦେହର ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା। ମତେ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କେହି କିଛି ଜାଣିବେନି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୋ ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କେହି ବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ତୋ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଆ ଘାଟ ବନ୍ଦ, ବାଟ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏ ଶଳା ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ପାଠ ବି ବନ୍ଦ। ମୋ ପାଖରେ କାହା ପାଠ କାମ କରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ପାଖକୁ ଆ।
चैलेंज करूथिले ए होउची मो वर्दीर कमाल बुझलो। जीवन सब किसी नष्ट हो गला परे मु खाई के बचेबे मु बचेबे ने मु आत्महत्या कर देबे मु आत्महत्या कर देबे आत्महत्या कर सब समस्या समाधान हो जिवो मु ए कलंकित शरीर को नहीं बची पारिबे ने मरे जेबे मो मरे जे नारी को बलात्कार करे नारी के में कलंकित हुए नहीं पारे मेरे वो जन्ने बुझाले में मुझे जको बुझाई पारोने तू किनु शपथ करिछु तू ही मुझे उद्धार करिबो तते ए सब भूली दिबा को पड़िबो कारण तू नारी सर्वस्व धरित्री तू मरी गले दिए दिए पूरा फांसी जीवो तेबे कहो तू आत्महत्या करिबो ना कुल रक्षा करिबो आत्महत्या करिबो ना कुल रक्षा करिबो आत्महत्या करिबो ना कुल रक्षा करिबो। जियो ठाकुर हरे मोहंती जियो ठाकुर दियो पुती माते देरुल मना दियो पुती माते देरुल मना अमर हरे मोहंती जियो ठाकुर हरे मोहंती जियो ठाकुर दियो पुती माते देरुल मना दियो पुती माते आम पुटा भारी कष्ट पाउछि समय खाऊनी समय शोनी ता देह भल रहिबो केमिति। अरे सबनो हम बहु जो केस करथिला से केस कथा कोन हैला सुने लगू से करू ता मन जहा होछि से तार करू तू काई व्यस्त होछु तू व्यस्त होला रेडी बस। हां पापा से जा करा करू तमे किसी व्यस्त ना मु जाउछि
ଶ୍ରବଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବୋହୁଟା ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏ ଘରକୁ ଆସୁ। ଶ୍ରବଣ ବୋହୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଆସୁ। ନାହିଁ ବାପା, ସିଏ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏକରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢିବ, ପୁଣି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଛାଡି ଯିବାକୁ କହିବ। ଆରେ ଆରେ ଆମର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆମେ ଅନ୍ଧଦୁଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଘର ଯାହା ବାହାର ବି ସେଇଆ, ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ବାପା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ हरे मो शांति जिया ठाकुर हरे मो शांति जिया ठाकुर ଭଲ ପୁଅ ଦେଖ, ଏଇ ପୁଅ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ତାର ପିଛା କରି ମୁଁ ଏ ଘରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଡାକ ଦେବଶ୍ରୀ। ଦାନ ଦିଆଇବ ହେ ହେଳା ନ କରିବ, ଏ ମା କାର୍ତ୍ତିକରେ ନନାକୁ ଯେ ଦବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଳୁ ବନ୍ତଳରେ ମନ, ନନା କହେ ଦାନ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ଦାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଦେଖୁଛୁ ବାପା? ବାପା ବାପା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଶ୍ରବଣ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ରେ ପୁଅ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକେ। ହଁ ଶ୍ରବଣ, ତାକୁ ଡାକି ଦେଇ ତୁ ବୋହୁକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଯା। ଆଉ ତୁ ନଗଲେ କଣ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ଫେରିବ? ଯା ବାପା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଦେ, ତୁ ବୋହୁକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା। ହଉ ବାପା ବୋଉ ତମେ ଏଇଠି ବସ, କୁଆଡେ ଯିବନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁନି। ଏଇଠି ବସି ତ, କୁଆଡେ ଯିବନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦାନ ଦିଆଇବ ହେ ହେଳା ନ କରିବ, ଏ ମା କାର୍ତ୍ତିକରେ ନନାକୁ ବନ୍ତଳରେ ଦବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଳୁ ବନ୍ତଳରେ ମନ, ନନା କହେ ଦାନ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ଦାନ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯମରାଜ ଆପଣ କଣ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ପକାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ପରା ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ନମସ୍କାର ନ କରିବା ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଭାବିବେନି। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇଆ ଚଳେ। ହଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି ପୁଅ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ବିରଳ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱର୍ଗ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଆମକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମର ସେ ଭଲ ପୁଅକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନା, ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ନା, ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ବେଲି ପୁଅ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଆମର ଆଉ କିଏ ସାହା ଭରସା ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଆଖି ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି ସେଇ ଆସିଲା ବୋଧେ। ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଠୁ। ଚାଲ। ହଁ ଟିକେ ଗାଈ ଗାଇକି ପଳେଇଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦାନ ଦିଆଇବ ହେ ଗଲା କୁଆଡେ? ନନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତା,
गला कुआड़े देबू काका पूर्वसी हाँ तू ठीक टाइम रे आसी पहुंचु गलु माँ टिके से नना माने टिके चाह टिके कर देबु गलु हेले सी तो नांदी केते बळु जाई सैलेनी कौन कहलु माँ से माने पळेले चली गले मो पुओ को आशीर्वाद करी गलेनी जानिଛ बाबू ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସାନ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ପଡି ଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲେ ପଡି ଗଲା ଏଇ ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଛି ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି କାହିଁକି ପୁଅ କଣ ହେଇଛି ତାର କଣ ହଉଛି ତୁ କିଛି କହିନି ଏଇ ଯଦି ସେ ବୋହୂକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଛି ତମେ ତାକୁ ମନା କରିଦଉନ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କାହିଁକି ଯଦି ବୋହୂ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଆସୁ ନା ସିଏ ଏ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ବାବୁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର ସାନ ବାବୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦିଅ ଦେଖିବ ନୂଆ ବୋହୂ ମାନେ ଆସିବା ଯାକେ ମୁଁ ୟା ଘର କାମ ସବୁ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ସେଟା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆଳଟା ଉଡେଇବି ଏ ଝିଅଟା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛି ତା ଉପକାର ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଝି ପାରିବେନି ନାଇଁ ବାବୁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୋର ପୁରା ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ହେଇଠି ମା ସାନ ମା ଆଇଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ସେଠି ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆଳଟା ଉଡେଇ ଦେବି ମୋ ମନ କହୁଛି ଶ୍ରବଣ ମତେ ମୋ ବୋହୂକୁ ଆଜି ଫେରେଇ ଆଣିବ ମତେ ଆଜି ବାପା ବୋଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ରେ ମା ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ ହଁ ମା ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ମୋ ବୋହୂ ମୁଁ ଏଥରକ ଯେମିତି ଆସିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ବି ମତେ କେହି କିଛି କହିବେନି ଶ୍ରବଣ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଏ ଶ୍ରବଣ ଦେଖିବ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ବୋହୂ ଫେରି ଆସିଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରି ଆସିଛି ଆରେ ତୁ ଶଙ୍ଖ ବଜା ଆଉ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ପକଉ ଆରେ ଶଙ୍ଖଟା ଏ ଘରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ନ ହବା ଯାଏ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ତମେ ପଡିଗଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୋ ବୋହୂ ପୁରା ମତେ ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟା ମୋର କେତେବେଳେ ସିନା କଣ ତା ମନଟା ଟିକେ ବିଗିଡି ଯାଏ ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଯାଏ ମୋ ବୋହୂ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି ବୋହୂ ଯାଉନ ମା ଭିତରକୁ ଯାଅ ହଁ ହଁ ଏମା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମୋ ବୋହୂଟା ଆଜି ବଦଳି ଯାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମା ନା କେବେ ବି ବଦଳିବିନି ଏ ଘରେ ତମ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ବନ୍ଦ ନ ହବା ଯାଏ ମୁଁ ବଦଳିବିନି ତମ ପୁଅ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ନ ମାଗିବା ଯାଏ ମୁଁ ବଦଳିବିନି ହଁ ବୋଉ ଆସ ଏଥରକ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାଇରେ ବୋହୂ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଏ ଜୀବନଟା ସିଧା ନଈରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜେନି ରେ ବୋହୂ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଖାଲଟିବ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଏ ଜୀବନଟା ଭଲ ପାଏ ହଁ ରେ ମା କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ରାସ୍ତା ଚାଲେ ତ କେତେବେଳେ ଆଖି ଥାଇ ବି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାକରଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥା ହଁ ବାପା ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ମୋର ଜମା ବି ଠିକ ହେଲାନି ନାଇଁ ରେ ମା ଏଇସବୁ ଆମ ଅଙ୍ଗେଲି ଭାଇର କଥାରେ ମା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବନ୍ଦ କରିନି ମା ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆମେ ତ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ରେ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ବୋହୂ ମିଳେ ହଉ ବାପା ମୋର କେତେ ଭଲ ବୋହୂଟା ଚାଲ ଏଥରକ ଭିତରକୁ ଯିବା
আরে বাপ রে বাপ এ কালা নাগুটা ফেরে ঘর ভিতর পশি আসিলানি বাপু ବୋଧେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ ମା ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ମୋର କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ସେ ଘରେ ରହିଲେ କେତେ ନ ରହିଲେ କେତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ମୋ ପିଲା କାମ ଭଲ ତ ମୁଁ ए विषय कौन तोते भल लगुनि तमन तू बाहाइचो हाँ बाहाइची काको तो स्वामी को कौन होला तू इनते चुप ही गलो सिला मु तोठू सत सत उत्तर शुणिया चाहूची तू जदि सत प्रश्नटा कहिथिबु मु भी ठीक उत्तर देइची संगीता संगीता होची ए घर रा बहु माने कौन माने माने होचु कौन माने माने होचु माने तो सौतुणी भेरी डेंजर हाथ बाबी चाकड़ा न चलिले हाथटा भांगी जिप तू ताले एठिकी मो से तो लड़ाई करबा कसी तो समय की तो नहीं गली एबे देख तू कोठी कोठी जाई पहुंचू मु ए घरे जा कहबी तू मानिबा को बाध्य इज इट 100% तू बोधे जानी नो विवाहिता स्त्री घरे थाउ थाउ आउ जे घर पश्चे ताकू रक्षिता कहती बोली हम जाने रक्षिता माने हेयर अदर वाइफ तभी जानी तू यस मु जानी तो स्वामी रा मु होची रक्षिता आई मीन हेयर अदर वाइफ तू के तो भूली जाउछु स्वामी माने जे पर्यंत रक्षिता पाकर रहती से पर्यंत भूली जानती ताकर गोटे स्त्री अछि बोली से उठ कहले से प्रथम स्त्री उठे बस कहले प्रथम स्त्री बसे इज इट मु भी देखबे तू केते दिन पर्यंत ए घरे राज करिवो देखोता माय फुट मो नानी मो आगरे सो गुरु संगीता तू आसीचु हाँ हाँ भाई मु आसीची एका आसीचु ना प्रशांत आसीची मु एका आसीची भाई एका मु तम स्त्री है के आसीची तू कथा कहि परछु केमिति भाई तम घर को बचाइबा पाई मु तमर मिच्छ स्त्री घर को आसीची संगीता भाई तम घर को बचाइबा पाई प्रसाद आ मो बागर बहुत करि देइचंती प्रशांत एमिति गोटे निष्पत्ति नेला केमिति आम अपेक्षा तम पारिवारिक जीवन ताको बहुत आंदोलित करुतिला सेति पाई दुई तार कुड़रे मते डंगारे बसई दे मते ए घर को पटेई देले किंतु मुनमुन से फेरी आसीची मु जाने छे से घर को फेरी आसीची हेले भाई सी ता गुड़ भूली जीव बोली एक तमे भाभी पारुछ केमिति भाई मुनमुन होची मो बड़ भौणी तम अपेक्षा मु ताको भलो भाबरे जानि छी से पछे तम परिवार को ध्वंस करि दबो हेले सजाड़ी पारिबोनी भाई कोण है भाई कोण है मतलब चारियोड अंदर देखा जाउची संगीता किछ बनी भाई मु तुमको मेडिकल ले जीबी हां हां मु तुमको मेडिकल ले मोर कौन है कहतु तुम रोग कथा शुणिले तुम धैर्य धरी पार तो कहतु डॉक्टर मोर धैर्य धरबार साहस अच्छे जड़े डॉक्टर हेले भी तुमको एक कहवा सहज मन करूना
କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ରୋଗ କୁହନ୍ତୁ। ତମର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। କେସଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିସାରିଛି। ନା ଡକ୍ଟର ନା, ଆଉ ହୁଏତ ମାସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ମରିଯାଇପାର। ଅପରେସନ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଶ୍ରବଣ। ବାବୁ, ମୁଁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। ତମ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଶ୍ରବଣ, ବରଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତମ ପରିବାର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତମ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଦୁଃଖିତ। ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ? ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଏମିତିଆ କଥା କଣ ଲୁଚେଇ ହୁଏ? କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି ଶ୍ରବଣ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ମରିଯିବି। ପାଟି କର ନା ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ତୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହ ନା। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମରିଯିବେ। ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି ସବିତା, ତୁ କଥା କାହାକୁ କହିବୁନି। ଆଉ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କେମିତି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି? କେମିତି ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କହିବି ଶ୍ରବଣ ଭାଇକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି? ଏ ସଙ୍ଗୀତା, ତୁ ଏଣିକି ମୋ ସତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯା। ତୁ ଏଣିକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯା। ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, କାରଣ ମୁନମୁନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁନମୁନ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ନାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ନାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ଅନ୍ଧ ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଅଣ୍ଡାଳି କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ନାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ତମେ ଏମିତିକା କଥା ଭାବନି। ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସଙ୍ଗୀତା, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ତୋ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କେହି ସାହା ହେବେନି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ତତେ ବିବାହ ହେବି। ମୋ ବାପା ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହେବେ। କଣ ହେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଭାଇ? କଣ ହେଇଛି ତମର? ପ୍ରଶାନ୍ତ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୋର ଗୋଟେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ତ, ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ଦରମା। ସେଇ କଥା ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତାକୁ କହୁଥିଲି। ସଙ୍ଗୀତା ତମକୁ ବାହା ହେଲାନି ନା? ଠିକ କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଠିକ କରିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତାର ବୋହୂ ବେଶଟା ଭଲ ମାନୁଛି ନା? ମୁଁ ତମକୁ ତା ଦେହ କଥା ପଚାରୁଛି ଶ୍ରବଣ ଭାଇ। ଆଇ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହେଇନି।
ମୋର କିଛି ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମେ ଆସ। ଏଇଠି ବସ। ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ରଖିବ? ଆଦେଶ କର। ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କୁହ, ରଖିବ ନା? ତମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉପରେ ତମର କଣ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ? ଏ ସଙ୍ଗୀତା, ଆରେ ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ଆଭଏଡ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯା। ଏ ସଙ୍ଗୀତା, ଆରେ ମୁହଁ ବୁଲାନି ରେ। ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯା। देख संगीता जमा शुणुनी। देख देख ନାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଶ୍ରବଣ ଭାଇ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ए संगीता सुन, प्रशांत भी शुणिब। अरे तमे तो दुए न शुणिले मो घर सजाड़ी हम केमिति? प्रशांत, ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, তুমি ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କିଛି ଲୁଚାଓନି। ତମକୁ ମୋର प्रशांत, डॉक्टर कहले मोर ब्रेन ट्यूमर। मु 15 दिन पर मरी जीवी। ए प्रशांत, मु गोटे कथा कहबी, रखिब? मो बापा बों को दायित्व तमें नहीं जाओ। सबुदिन मो बापा बों को पूजा करिबो। ताकू नहीं अनेक दूर को चली जाओ, जोठी की मुनमुन की अन्य केही जानी परिबेनी। ए सगीता, मो बापा बों को कथा बुझीबू। सबुदिन सकालू फूल तोली देबू नहीं, ताकू ए विषय किछि कहबुनी। तमे दी जन एतक करिब, मु तम दी जन आगे आटू बड़ी अनुरोध करुछि। ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ତମର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ତମର। मते देखा जाउछि संगीता, मु मरी गला परे मो बापा बों को अवस्था कोन हबो? मते देखा जाउछि संगीता। କିଛି ହବନି, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ଆଉ ତମର ବି କିଛି ହବନି। ମଉସା, बापा मोर जगन्नाथ हरे मोर शांति जिया ठाकुर, हरे मोर शांति जिया ठाकुर। दिया अरे डाक्टर बाबू कौन कहले? ए बापा, तो देह भल है जीव ना, किछि हबनी ना? नाई बहु, मोर किछि हबनी। डाक्टर कहले मो देह भल अछि। सत कहू पुआ, सतरे तो देह ठीक अछि तो? अरे तो देह जदि भल है जीव, तू एमिति कांदुछु काहे की? कह, सत कथाटा कोन कह? कथा कोन की बहु? तोरा जे जन्मदिन तो एने मो देह भल अछि।
ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ଆରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଡକେଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ବି ଡକେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ତତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, Happy birthday to you. जननी जन्मभूमि स्वर्गपति गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गपति गरीयसी, ए घरे स्वर्गपति ए संसार साथे सुना, ए घरे स्वर्गपति हरे मो शांति ठाकुर, हरे मो शांति ठाकुर, प्रिय पूजी पार्वती देवुण मना, प्रिय पूजी पार्वती देवुण मना। मते भी भारी बाधिलाणी शांति। दी तीन दिन हेलाणी मु किछि खाइनी। पुओ बहु तांकर होटल रु खाई दे आछंती। ए मु रोसई घर को रोसई करबा पई जाईतिली। बहु को कहला जानी छ? कोन कहला? गैस सरी जीव। ए सबु सेमानकर मानसिक निर्यातना। तमे गोटे काम करू ना, जाऊ ना बाजार रु कोन टिके खाई दे आसीबो। तमे भी दी दिन हेला उपास रहिछ। तमे उपास रहिबो, मु जीबी खाइबा को। हो जाओ, तमे दीटा कोन खाई दे आसीबो, आ मो भाई कोन टिके नै आसीबो। अरे दुकानी पचारिबो बाबू, आपण कोन ए जाय जलखिया खाई नांती, आ तम पई आनिले पचारिबो। बाबू आपण आउ मा सकाळू ए पर्यंत कोन उपास अछंती? गोटे काम करिबो, तमे तम चिना दुकान को जमारू जीवनी। अरे ए बाजार रे सबु दुकानी मते चिन्हंती। ताले हमें कोन एमती भोक उपास रे एटी पड़ी रहिबा। चलो आमे घर छाड़ी कुआडे पळेइबा। पळेइबा? हां, आमे ए घर छाड़ी पूरी जगह पाखक पळेइबा। नहल नाइ बड़ दांड रे भिक्क मागिबा, नहले आनंद बाजार रे ओइठा खाई तो बंची पारिबा। तमे ठीक कहिছো, हमें सेया करिबा। सेई जगह पाखक हमें चली जिबा, तारी पाखरे आम दुख जणेइबा।
तोरी पाखरे भिक मागी खाइले हमको टिके भी कष्ट हबनी पुओ बोको ठाରୁ बाड़ खाइले ना बहुत बाधुची बाधुची चलो शांति आम एठू पळेइबा चलो एमती जीवा किछि दरकार नहीं अरे घर बाड़ी धन संपत्ति सबू जेते बेले छाड़ी दे जाउचे एई केई खंड लुगा न नेले कोन चलिबनी हो ठीक अछि तमे जदी कहछो तरे चलो हमें घर छाड़ी चली जीवा चलो रुआ जजमा तमे घर छाड़ी चली जाउछो ना नहीं आमे कुआडे जाउनु आमे टिके बाहर को बुलिवा को जाउती रे पिंटू हम नाती तो छाड़ी कुआडे जिमु हमें कुआडे जिबुनु तमे 2 दिन होलानी किछि खाइनो ना हमें तो खाइतु नहीं मु तम पे खाइबे नै आसी नहीं पिंटू हमको भोक नहीं रे पिंटू तमे मते छुई कइलो तमरे भोक नहीं नहीं रे पिंटू आसो खाइबा आसो हे धनो रुको झुमा रुको झुमा रुको झुमा सुना जे जाए जे मना करना रुको झुमा रुको झुमा रुको झुमा जे मां आए जे मना करना मोर करे तू मोर करे तू नच जा मोर करे तू मोर करे तू नच जा नाती सेटे कौन करुचु खाइबो टिके बळीची कौन हैला हर तू से मते बूढ़ा बूढ़ी दीटा को ओइठा जाचुचु तोर तो ओइठा खाइ अभ्यास हे गेलानी मन्ना काहे की करछो कौन हैला अरे सोला मो ओइठा किया मो ओइठा खाउची कुआरे गला तो मा ए रजी अरे ए रजी कुआरे गलु सुनिबु तो बुआ मते कौन कहउची ओ समुदी कौन कथा टिके सुले समुदी छोट पिलाटा कौन पदे कहि देइछि ता कथा केमिति रागिले हबो ए बापा ए तमे सोला बुढ़ा बुढ़ी दीटा पक्का अछ सोला ये टोकाटा को शिखाई मते अपमान दउछ नहीं सोला मु तम घर को आसीती बलिया तम दिह मुंड सौनी हाय रे मु तम घर को आसीती बलिया तम दिह मुंड सौनी ठीक अछि देखिबा ए बुढ़ा पार्टी न करी बुढ़ा कान वाला टिपी देबे ए सोला कोउदु कोन सेटा धरि के आसु ए सोला टीवी ना रे ए सोला फुटी जीवो ए सोला टीवी ना ए रजी कुआरे गल अरे आंटी चुआ देखिबो आ तो बुआ मते मारी देला दाया कौन होची केही पार्टी करो ना कान वाला टिपी देबी केही पार्टी करो ना अरे सेटो कौन होची ए सब उठाई दबो तू ए सब कौन होची ए मारो जी केही पार्टी करो ना मते से दुआर मुंडा के नहीं का अरे ये सर्विस रिवॉल्वर आनी कि तू ये बदमाशी करछु चुप चुप देख नारी बापा से छोट पिलाटा ताकू तू मारना तार किछि दोष नै से किछि करिनी बुझलो सब होची ए बुढ़ा बुढ़ी को नाटो आकरे साहस पई से जेते बड़ बड़ काम करबे को साहस पाउची कोन पिस्तौल धरबु नै
ଦେଖିଲୁଣି ହୋଟେଲ जो आम खाइबा पैकेट आसला से खाइबार आ किछि नाही से खाइबा पैकेट एमाने सब खाई देइछन्ते डेराडून फ्राइड राइस नहीं नहीं हमें राती रो खाई थांते चिकन हैदराबादी किछि नाही पनीर मन पसंद अरे नहीं बाबा किछि नहीं सब एमाने खाई ले नहीं रे प्रभु हमें से सब किछि खाइनु ए नाती टोका टिके पाव भाजी आनीथला हमें बुढ़ा बुढ़ी दीटा से टिको को खाइचु रे से टिको को खाइचु सेटा पाव भाजी नो नहीं बो सेटा होचे सैंडविच तमे दुई जण जीवन रे केबे सैंडविच खाइसो अरे शेषरे तमे दीटा जाका मो पुओ को लगे की चोरी करी खाइ हमें खाइनु रे पुओ जदी भोक लागुथेला रांधी की खाइलो ने ओ खाइबा राखी पकाई दला नहीं बाड़ा वो नहीं रे प्रभु तू हमको मार हमें आउ सोई परबुनी हमें तो खाइबा खाइबुनी रे पुओ तू हमको छाड़ी रे पुओ हमें तो गोड़ तोड़े पड़ू प्रभु पटनायक कौन पाई मो बापा बहुत तो गोड़ धरुथिले से खाइबा दिनी सब चोरी करी खाइछन होटल रु आनीथिली पूरा 1000 टंकार खाइबा सब नियो 1000 टंका तो नियो एबे मो बापा बों को पाद धरी भूल माग कोन हैला मो बापा बों को गोड़ धरी भूल माग ने भूल मागिबू मु बापा बहू को गोड़ धरी भूल मागिबी यू ब्लडी मो बापा बों को गोड़ धर अरे ओ हे पुओ अरे तू तो बड़ो भाई उठा रे छाड़ी देली 1000 टंकार खाद्य खाइतिले बोली तमे मो बापा बों को माड़ मारिल पिला दिनु तम चाकरी करबा जाए एई बापा बो केते हजार खर्च करचंती तमर मने अछि फेराओ फेराओ से टंका एई मां धन भागी तमु क्षीर खुआइथिला ता क्षीरर दाम सुझिछ दियो आजी मां ता ममतार मूल्य मागुछि दियो बापा ता परिश्रमर फल मागुछि दियो तमे मार गोटे सुळ सुझी पारिबो प्रभु पटनायक निज स्त्री बुद्धि रे पड़ी मो बापा बो को गोड़े गोड़े मारुछ आ देख देख तम पुओ पुणिया को आ तू थाउरी पुओ ताकू किछि कहनी रे बापा ताकू तो किछि कहनी सुन प्रभु पटनायक मु दिल्ली कैडर रे आईपीएस पाइछि प्रथमे मु जो जिला को जीवी तुमको सही जिला को डाकिबी आउ सेदिन देखिबी तमरे राजा रानी को प्रदेश रो फूल गभारे खोसुची चलंतु बो देखो ए आमे जो रोइबानी चलंतु बापा चलो हमरा पड़ता किसी दरकार नहीं मु आज मो बापा बों को मो सांगरे नहीं जाउची अरे ये पूरा मो घर मो संसार